Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad, Didi, ug sa kahumpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini nausab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sa ikakauhaan og siyam nga semana sulod sa ordinaryong panahon. Sa liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan, Oktubre 24, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon, atong gihandom ang kapiestahan ni Saint Anthony Mary Claret, usa ka obispo. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya og inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan katong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam bisan kung muabot siya sa tungang gabii o kaadlaw na." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Niadtong tuig 1952 namatay ang hari sa England nga si King George VI, no? Dali gyud kanang wala ba damha nga kamatayon. Ang iyang anak no nga maoy next in line sa trono, iyang bugtong anak babayi si Princess Elizabeth, niadtong panahon na dito sa Kenya, nya tungod lagi sa hinanaling kamatayon sa hari, nipauli siya no gikan sa iyang lakaw no, gikan sa Kenya ngadto sa London. Nya matod pa sa mga stories no of royalty no diha sa mga hulungihong sa mga royals, ang prinsesa walay dala nga sininang sulubon alang sa mourning kon kanang pagsubo no, pagsubo kaning iyahang padayag sa iyahang kaguol. Hinungdan nga pag-abot gyud niya sa tugpahanan no, sa airport, imbes nga munhaog dayon siya, and naama na sa ilang tradisyon nga inappropriate kung dili siya magsulob sa bisti nga kanang nagpadayag sa iyang kasub-anan, labi na kay bag-o siya nga siya mo'y bag-o nga rayna niadtong panahona, naghulat gid siya no sulod sa eroplano hangtod nga dunay gidala nga bisting itom nga iyang masulob timaan sa iyahang pagsubo no. Og tungod adto nga hitabo mga igsuon, sugod adto nga hitabua, dunay giandam nga outfit apil sa ilahang biyahe bisan asa sila mangadto nga black outfit no, aron nga sulubon if ever nga muadto sila sa usa ka layo nga lugar for a trip, nya inigbalik nila dunay mga inadto nga mga kasinatian, dunay mga sudden unprepared nga mga hitabo no sa kinabuhi, labi na ni adtong panahuna no, labi na tong pariha atong nahitabo no sa kamatayon sa hari. Diya sa ebanghelyo mga igsuon na sayra nato no, nga kinahanglan diayng mukat-on ta to be watchful servants, mabinantayon ug andam nga mga sulugoon, dressed up not only for a royal event no, dili lang ni kay royal event, but for our master's return. Ug para nako dili ra kay royal event na, holy event yun na no, ini balik sa ato ang amo, sa ato ang gisunod si Jesus atong Ginoo. In the Gospel of Luke, giklaro diha no, chapter 12 verse 35 no, sa Good News Translation Bible sa in English, "Be ready for whatever may happen
dressed properly, no? Properly ang giingon, no? Magpasabot nga maayo ang pagkabiste, no? Nakabiste tag maayo, nakaandam tag maayo. Sakto nga outfit, sakto nga dress para sa pag-abot sa Ginoo. Dili lang kay appropriate kanang kanang outfit, but as well gawas sa ato ang outfit nga gisuot, we must look kanang sakto po dong ato ang pamayhon o postura inig-abot no sa Ginoo. Sa giingon pa tungod kay ang atong tawag mao man ang mahimong fellow citizens with the saints and the members of the household of God. So dili ra kay bisti kundi ang atong pagkatawo mismo naandam na inig-abot inigbalik sa Ginoo. Importante ba gyud kaayo ning pagpanganda mga igsoon. Karong panahon karong adlaw, ikaduhang adlaw ron sa DOPIM Bishops Clergy Convention sa Tangub City. Nya na-amaze gyud ko pag-abot nako kagahapon for the registration. Grabe kanindot kabongga sa ato ang venue. Tungod sa nindot kay nga mga decorations prepared no. Pinanguluhan sa ato ang in charge ni Father Diding kauban sa iya mga dunay gipangtahasan no, labi na po sa mga naa sa gitahasan no sa LGU sa Tangub. Salamat kaayo. Nindot yung kaing decorations no, magkaingon yung amazing kaayo no, pagkanindot kaayo. Yan nangutana ko sa usa sa mga kauban. Nindot no, ngano ka ni nindot kay ni nani kanindot no? Well, ingon sa nako, gawas tingali Father tungod kay niagot ta mga pare, tungod kay gipangandaman gyud nga event, mao nga nindot siya. So nindot bongga kaayo pagkanindot kay tan-awon sa mga decorations tungod kay gipangandaman. The purpose of preparing, my dear brothers and sisters, is for us, for ourselves, to be fully prepared, to be fully kanang furnished when time comes nga moabot ang Ginoo. And no one knows exactly when He will come. Wala may nahibaw kanu sa siya moabot. Way nahibaw nasayod kanu sa siya mobalik. Mao ni nga mas bililhon ang paghunahuna sa pagpangandam dili lang sa usa ka higayon o panahon. Mas maayo maguding convention, DOPIM convention kay kahibaw man sa utang pitsaha, pitsa 23 ngadto sa 26 sa bulan sa Oktubre. And long before this, aming mga kaparian sa Tibok Archdiocese sa Ozamis pinanguluhan sa atong arsobispo sa ato ang Presbyteral Council President atong arsobispo Monsignor Martin Sarmiento Humuwa Didi ug ang ato ang Presbyteral Council President si Father Lani Sirino nagsubli-subli nining mong hilisgutanan sa pagpangandam long before months pa no, layo pa kayo. E mao ning niang ani ang resulta. Pero lahi man gud niya tungod kay kahibaw man ta of the exact date in time sa atong DOPIM convention. And here comes the most challenging part of preparing for the coming of God. No one knows when He will come again. Way nasayod kanu sa mobalik ang Ginoo. Samang paagi nga way nasayod kanu sa tamamatay ug kuhaon sa Ginoo. So we must be ready, watchful and ready servants. Mabinantayon ug andam nga mga sulugoon sa Ginoo. Well, asa man ta napita magsugod pagpangandam? Usa tingali sa mga maghatag natog ehemplo karong adlaw mga igsuon, kini si Saint Anthony Mary Claret. Siya, sa wa pa siya mahimong pare, he was a successful weaver, kanang tiglala ba? And at the same time, he was also a skilled painter dito sa Spain. Pasabot, na say profesyon, na say trabaho nga nagpahimo niyang batid no, nahimo na siyang batid no ang maong trabaho. A weaver, at the same time painter pod. Pero kahibaw mo sa nahitabo, bisan tuod kung nana siya'y gihatagan og focus sa iyang kinabuhi. Pagdang gitawag sa Ginoo diha sa pagpangalagad isip pare, wala gyud siya magpaingon nga wa sa kaandam. Diha mipili siyang musunod sa pundok. Musunod sa pundok sa mga nag-alagad sa Ginoo isip pare. Nya dili ra kay kana. He fully maximized his mission isip pare dihang nakagather pagyud siya og daghang mga parihan niya matan-on sad nga mga lalaki
o uban pa no nga mga niskuyog sa iyahang misyon to join aron kuyog niya no sa iyahang pundok. Munang si Saint Anthony Mary Claret mga igsuon mao'y founder sa pundok sa mga Claretian Fathers. Ya kaning pundok sa mga Claretian di ko kalimot ani nila kay mao ni nga pundok o congregation ang una na kong nahibalag nga grupo no sa mga kaparian. I was then third year high school dihang nag-campaign sila sa pagdalaga unya kanang nainganyo kay ko tungod kay naa sila cross nga red no sa tunga no sa ilahang vestment. Nya motoy usa sa mga hinungdan nga na curious ko nga mo appeal sa ilahang pundok nya naka-appeal nya nakapasar man ko sa entrance exam no. Ang problema lang no I was not third year, I was fourth year high school already no. Pero nakahibalag na ko nila third year high school ko kay mag-atuan na sila no sa parokya para mag-campaign no. Pagka fourth year na ko ni-take ko sa exam nakapasar ko. Unya ang problema lang nako which is, I think, the reason nga nung wala gyud ko kasuod sa ilang pundok. Tungod kay adto mas manukan, sakop sa mga del Norte ang ilahang search-in o interview. Nya, wa man ko'y pamiliti atong panahuna. So, rason sa Ginoo tingali nga, di ko makakuyog dito. Aron dinhin lang gyud ko sa diocese, no? Mahimong appeal sa pundok sa Seminarians of Busamis Archdiocese ni atong panahuna. Tangay timing masad pagkasunod simana nagkampina sa dang atong mga seminarista dinhi sa Usamis. So, mutin hitabo, no? Balik ko nako si San Antonio Maria Claret, nahimong founder sa pundok sa mga Claretian. Gawas nga nibiya sa siyang trabaho sa pagkahimo sa usa ka weaver nga batid kaayo og skilled kaayo nga painter. Nakahimo pa siya labaw pa ni atong mga butanga dihang nakapundok siya mga batan-on nga nahimong grupo sa mga kaparian hangtod karon. And eventually he became Archbishop of Santiago in Cuba. A difficult task nga iyang gidawat og iyahang giampingan pag-ayo despite the many challenges and problems atong panahon, especially dili man siya Cuban atong panahon na uso ka ining racism, slavery and anti-Christian persecution no tungod kay mo pa man no bag-o pa man nagsugod ang simbahan ining dapitan ining mga lugar. So, mo nini nga si San Antonio mga igsoon, he initiated many programs that helped the poor and the marginalized in his time. And mo ni hinungdan pod nga nasuko ang mga dato niya. Kay lagi mga dato man ang mo avail ining slavery no, mga mamalit og mga slaves no for themselves. Human sa Cuba, patawag siya balik ngadto sa Spain to be mahimong personal confessor of Queen Isabella II. Mahimo siyang confessor. Dayon si San Antonio Maria Claret na humanian ang maong hitabua, no? Namatay ni atong tuig 1870. Nahimong santos. Sabi na aning kinabuhi ni San Antonio Maria Claret mga igsuon. Ang nakanindot tungod kay bisan og naplastar na unta siya, but when time comes when God called him, wala ni himuang rason og pabag ang iyahang stable and murag somehow plastar na unta, promising na unta nga profession, a weaver and a skilled painter. Na atong panahuna, muning panahuna nga sikat kaayo ng kanang mga ingon ana nga mga buhat, mga talento no, mga igsuon. But why ngano nahimo man to ni San Antonio Maria Claret? Because he was ready. He was ready. Wala bay kuskus balungos nga budig ugma lang o sunod adlaw. This, my dear friends, should remind us as well to be ready every hour. Kung mahimo gani, every minute of our lives. Matag pitik sa atong mga kasing-kasing ug matag ginhawa sa atong mga lungs. Magsinggit unta pod og I'm ready for you, dear Lord. Andam gyud ta unta kanunay. Andam mabinantayon nga mga sulugoon sa Ginoo. For when time comes when God tamasayod ganus comes back and take us to him, andam ta niya. Doon nindot kayo nga sa nga nagkanayon sa in English mga igsuon. God never alters the robe of righteousness to fit the man.
dili man ang sulubonon nga robe of righteousness mo ay adjustan sa Ginoo aron pasibuan sa tawo. Rather, he alters the man to fit the robe of righteousness. Ang iyahang bag-uhon, usabon ang tawo aron mahimong haom sa kupo o bisti nga angay natong sulubon. So balikon nako, andam unta ta kanunay nga mo-alter sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi kung pananglit dili ni haom sa pag-abot sa Ginoo. Mangandam kanunay. Nya kay wa man ta masayod kung kanus moabot ang Ginoo, mangandam ta matag adlaw ug matagutlo sa atong kinabuhi. Hinaot pa unta. Mga igsuon dinhi na lang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong tuguti una ko sa pagtunon sa akong greetings sa tanan. Karong adlaw nagsunod nining atong programa. Unang-una akong greetings sa mga kaparian gikan sa mga dioceses sakop sa ato ang sub-region sa Dupim, no? Mga kaparian gikan sa Dipolog pinanguluhan sa ilahang obispo Most Reverend Severo Caermare Dide. Ang mga kaparian gikan sa diocese sa Pagadian pinanguluhan sa ilahang obispo Most Reverend Ronald Lunas, no? Sa mga kaparian gikan sa diocese sa Iligan pinanguluhan sa ilahang obispo ni Most Reverend Joey Rapadas III, no? Sa mga kaparian gikan sa diocese Prelatura sa Marawi, no? Ba silang obispo Most Reverend Edwin de la Peña, no? Salamat kaayo sa inyong duaw, no? Dinhi sa Tanggob, no? Sa sakop sa Archdiocese sa Ozamis aron nga muhimo sa atong tinuig nga panagtagbo ang Dopim Bishops Clergy Convention. Salamat pod kaayo ug greetings nato sa mga kaparian dinhi sa Archdiocese sa Ozamis pinanguluhan sa atong Arsobispo Most Reverend Martin Sarmiento Humowad Dide. Sa ako wa man gyud ko katabang sa pagpangandam sa sulod dining bulan sa September hangtod karon tungod kay mo may pagkaopiran ako, pero kana bang makita gyud kaayo nako ang dedication, no, sa atong mga kaparian pinanguluhan sa atong arsobispo aron mahimong magmalampuson kining mao nga event, no, kining mao nga panagtagbo sa mga kaparian ug mga obispo. Nya salamat sad kaayo sa mga nangulo sa local government units sa Tanggob tungod sa pagdawat nila, no, uban sa ilahang kuraparuko po ni Father Ernest Kulanag, ni Father Romel Rodinas ilahang kining ihang assistant niya ang silingan nga parokya, no, sa Pangabuan niya, labi na po ning bagong parokya sa Santa Maria, no, pinanguluhan ni Father Sandy Cometa ang ilahang parish priest. So far makaingon gyud ko nga talagsaon gyud, no, kanabang makapadasig alang sa mga kaparian kini mao nga panagtagbo, no. Again, sama sa akong giingon ganiha, event venue pa lang, mga decorations ug preparations, grabe na ka makita na nimo diha ang dedication, no, sa pagpaningkamot aron maandam ug mahimong hapsay ug mas makabuluhan, no, makahuluganon kining mao nga kalihukan. Salamat kaayo, no. Salamat kaayo ninyo. Salamat sad kaayo sa katawhan sa Archdiocese sa Ozamis ikan sa parokya sa Don Victoriano nganha sa parokya sa Concepcion. Daghan kayong salamat sa inyong pag-ampo para sa kalampusan nining maong katuyuan. And we have been praying for this sulod sa pipila ka mga Domingo, no, aron nga magmalampuson kini nga mao nga kalihukan. No, salamat kay ninyo katawhan sa Dios, no, sa Archdiocese sa Ozamis. Salamat usab kaayo sa mga nagpadayag sa ilahang pagsuporta, dili lang ni ining mao nga event, kundi labi na gyud nining atong program, no, ang pamalandong adlaw-adlaw ba namuduhan ni Archbishop Martin Humowad atong obispo. Salamat kayo sa atong mga viewers o mga listeners diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, diha sa ilang mga buhatan, opisina, trabahuan. Salamat kay ninyo. Salamat kayo sa mga nagtan-aw sa ato ang social media platform sa Facebook o sa YouTube, no. Thank you so much. Yes, sa YouTube, special mention ako sila si Ma'am Juvie Badiang naa sa Kantilan, Surigao del Sur, kang Gary Vinia Jr. na Manila, kang Sir Imo Nelson Limpahan, kang Ma'am Lucy Carmelo, Ma'am Cheryl Kanda, Ma'am Nida Munoz, kang Pariundo Arivalo, salamat, no. Kang Alfredo Patriarca, kang Andres Acaso Jr., no, salamat kaayo, kang Ilira Misty Fernandez, no, salamat.
sa inyong pamilya, daghan kayong salamat. Yes, Facebook kang Mami Lizelle ug Julius Bungabong and family, kang Kuya Antonio ug Ate Allen Go and family no des Pangdalaga, kang Kuya Ate Che Iyap no, salamat kayo, kang Kuya Sir Ryan Oliveros, siyang asawa po si Ate Anging Oliveros no, salamat kaayo. Kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marife ag Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma ug Adela Bacod, kang Don Miguel Nunez, no? Kang Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Evelyn de Gracia, Ma'am Evelyn Parides, daghan kayong salamat ninyo. Sa mga pamilya nga nagtan-aw nato karon ug nagsunod ini programa diha sila tagsa-tagsa ka mga panimalay, kang Sir Alan ug Ma'am First Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Astose and family, kang Nanay Helen Novo and family, salamat no, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, kang Nanay Angie Sapero sa pamilya kong, kang Rodel ug Emma Alamilio and family, kang Pari Andres ug Ati Linlin Baran and family, kang Pari Dudong Tumataw and family, kang Pari Ramil Uringot and family, sa pamilya Takan de Los Santos ug Medes Caruso no, salamat. Kang Kapitan Rainiel Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Huxon Gambua and family, kang Nanay Dora Liagas and family, kang Board Member Emmy Lahay-Lahay and family, sa pamilya Lahay-Lahay, Auman, Hermoso, Lagat family, kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay. May condolences di pod no sa pamilya Lahay-Lahay no sa kamatayon sa ilahang apo no si Jesse Boy no. Sa pamilya ni Ma'am Marceline Primasio, Ma'am Rosvilla Kalimpusan, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang kang Chris ug Bebeth Pistillos and family, kang Primitivo ug Elena Lausa and family, kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Kuya Richard Bation and family, sa pamilya Laranjo, Villan, Magcabio, Amparado Johnson, good morning no. Kang Nanay Rosie Maghanoy, kang Alfaro Cañete and family, salamat kay ninyo. Kang Pari Julmar Sige and family no, salamat kayo. Kang Kuya Sanig Ate Marites Waminal, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Nanay Grace Ann Pang-an and family, kang Tatay Boy ug Nanay Kunsing no, kang Tijoy Idol and family, kang Kuya Luloy Lumakad and family, kang Jose Igay Jr. and family, kang Tito Nick ug Mami Ning Fasitaka and family, salamat kayo. Sa tanan nga nagsunod dining atong programa, kaninyong tanan daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat. Mga igsoon inhin na lang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios, ang ngayon gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, ug timpo sa ting bunga muhatag usab siya kanunay ug maayong bunga. Igsoon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang birhen sa kuta ang Dios, sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. By the way, please continue to pray for the success of the Dopim Bishops Clergy Convention dinhi sa Tanggob. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping o magampo kanunay igsuon.